Wapo, manday kayo ning imuhang bagong pa-promo ron, sir. For sure, sir, daghan jud kaayo mo avail ani, sir. O sige, tawagan sana ako sa madam, sir, kay para ibalita ni maayong kuan balita. Sige, sir. Hello, good morning Pahulay Funeral Homes. Yes, madam, good morning. Good morning sa imuha, madam. O, nitawag jud ko ni mo ron, madam, no. Kay na ako'y pinakapatsyada nga balita, madam, para lang sa imuha gid ni. Ikaw joy ako ang giuna og tawag, madam. Mo ni balita, madam, nga wa pa nimo madawat sukad sa tibok nimong kinabuhi. Mo ni pinakamaayo karong yung adlaw, mura kay gi swertihan, madam ba. Okay. Karong adlaw, madam, naa mi buy one get one free. Yes, madam. Naapagod na yung mga freebies. Free makeup. Ag makeup pagod ani, madam. Kay katunang updated nga makeup. Pang Korean nga makeup. Unsa may ganahan nimo? Itong Mexican, Italian, Korean, Filipino, bisag unsang style mo ang ganahan nga makeup, madam. Pwede. Pwede, madam. Naapagoy free flowers. Kaduha na, madam. Free flowers. Gikan sa gate, hantol, paingon guna, gikan sa ganghaan, madam. Paingon dito sa pinakatumoy, na ay flowers. Di na basta-basta flowers, madam. Number 1 atong kalachuchi, madam. Og bagong bilya. Ay, humot na, madam. Humot na, uy. Gikan ni gawas ning among bulak, madam. Di ni basta-basta. Ikatulong, madam. Naapay free music. Ang music, kabalo ka sa sulod. Nasa sulod, madam. Ug ma-board ka, pa-music lang ka. Nay wifi. Scroll, ganaan ara ka dito sulod, madam. Facebook ka sulod, madam. Nay aircon. Kay in kasug initan ka, on ra nimo aircon dayon. Panalagsaon ra ni kaayo, madam. Mo ni madam mo day na yung pangutana. Kay since buy one, take one, imo man ang usa. Ang usa, madam, mo ni nakalami. Atong iparaffle, madam. O kinsay manambong dito. No? O kinsay manambong, madam, atong iparaffle ang usa. Nagwapo kayo, madam, no? Nga to iparaffle, madam. Pero, isurprise ra nato sila, madam, no? I-surprise ra nato sila, madam, kay para ba katuganing murag silang nakadaog kuan ba raffle. Sino nalagsaon ra gud kaayo ni siya, madam. Pwede ka makapili og lain-lain color, madam. Pwede rainbow, unsa bisag unsa, madam, gold, silver, ug unsa pa na imong ganahan diha, madam. Lami ang amuang updated nga casket ron. Balo ka ngano, madam. Sa silong, na ako'y gisan nga picture ni madam. Sa silong, sa ubos, diha sa ubos, na ay mga mga sayal-sayal, mga raffle, kanang color green, madam, na sa ubos. Murag cortina. Guwapo, jud kayo. First class na, madam. Okay. Ay, madam, maulang yun ni no, kay kuan man ni, until ugma na lamang ni among promo. Kuan man guni siya, madam, ug sa bag pa, limited edition ba. Mo avail ka, madam? Nya, saan man, madam, ug okay pa ka ugma. Musulod lang gyud ka para maka-avail ka. Sige, madam. Gama ko kontrata, madam. Sige, madam. Sige, madam. Salamat kayo, madam. Thank you.